नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मज़लूम की आवाज़ और मैं हूं इसहाक जावेद। नाज़रीन, आज हम कराची दा बेजी में मौजूद है। दो चरंगी पर प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग चल रही थी। रिकॉर्डिंग के दौरान ये जो अम्मा है, इन्होंने हमारी टीम को आवाज़ दी और अपनी फरियाद जो है ये आला हुकाम तक पहुंचाने की अपील की कि मैं अपने हालात व वाक़यात पे बात करना चाहती हूँ। ये हमारे हालात जो हैं ये आप टीवी पे चलाएं ताकि हमारे लिए कोई आसानी पैदा हो जाए, हुकूमत हमारे लिए कोई इक़दामात करे। ये खातून उधर कायदाबाद स्कूल में सफाई का काम करती हैं। 4,000 रुपये इनको सैलरी मिलती हैं। ये भी बेवा है। 2 इनकी बच्चियां हैं। एक बच्ची कंवारी है जिनकी शादी इनको मतलूब है। एक बच्ची इनकी उसके 2 बच्चे, एक बच्चे की उम्र 4 साल है और एक बच्चे की उम्र जो है वो 6 साल है। दूसरी बेटी का खामद जो है वो भी इंतकाल कर चुका है और एक इनका बेटा है जो कि मिर्गी का मरीज़ है, जिनका इलाज भी इनको मतलूब है। लेकिन गुर्बत की इंतहा यहाँ तक पहुँच चुकी है कि ना तो ये अपना खाना पीना पूरा कर सकते हैं, ना ये अपनी बेटी की शादी करवा सकती हैं और ना ही ये अपने बच्चे की बेटे का इलाज करवा सकती हैं। बाकी मज़ीद इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बेसिकली पश्तो बोल सकती हैं, उर्दू इनको आती नहीं है। तो इस वक्त हमारी टीम में हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर हैं हमारे प्रोग्राम के, मुख्तियार अली ख़ान। ये इनकी बातों को ट्रांसलेट करेंगे और मैं चाहता हूँ कि इनकी जो गुफ्तगू है, इनकी बातचीत जो है ये आप तक बासानी पहुँचे। तो कैसी हैं आप अम्मा? ठीक है, खैरियत। क्या मसला है बताएं। زما دا مسله ده چې زما څلور واړه مې دي، یو مې زوی دی، دا 2 میلیونه دي او ما ته ډېر زیات تکلیف دی، لکه زه هېڅ نشم کولی. زما 4,000 تنخواه ده، په 4,000 تنخواه کې زه هېڅ نشم کولی. زما دا زوی دی، هغه هم معذوره دی. زه د هغې علاج وکړم که زه خېټه پوره کړم، په ما د کور کرۍ چې کومه دا شاړ ته. یہ سسٹر جو بات کر رہی ہے وہ یہی ہے کہ میرے 2 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا ہے، تو یہاں مکان کا کرایہ ہے، وہاں پہ میں جھاڑو پوچھے کا جو کام کر رہا ہوں وہ 4,000 سیلری ہے اور 7,000 روپے ان کا کرایہ ہے، اور یہ جو ہے نا پیٹ پالنا، کرایہ دینا، پھر یہ جو بچہ ہے یہ مرگی کا مریض ہے تو اس کا علاج بھی ہے، پھر یہ جو ایک بچی ہے یہ ہے بیوہ ہے، 2 بچے ان کے ہیں، 4 سال کا ایک بیٹا ہے، ایک 6 سال کا ہے، تو یہ پورا فیملی ہے۔ پھر یہ جو اسکول سے فارغ ہوتی ہے، ابھی انہوں نے مجھے بتایا جب اسکول سے فارغ ہو جاتی پھر دکانوں پہ، گلیوں پہ 2-4 روپے مانگتی ہے۔ اسی کے اوپر یہی اس کی زندگی ہے۔ اس کا شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اسی کا انہوں نے جو ہے نا تقریباً ابھی تک 40-45 ہزار روپے ان کے اوپر ابھی تک وہ بھی ادھار ہے، وہ بھی لوگ مانگ رہے۔ تو یہ اس کا درخواست انہوں نے ادارے کو کی کہ ہمارے آواز جو ہے نا بالا حکام تک، مہیا حضرات تک پہنچائے کہ کوئی اللہ والا ہو کہ وہ ہمارے لیے کوئی ایسا راستہ، کوئی ایسا وسیلہ بنے کہ ہمارے بچے کا علاج بھی ہو جائے۔ یہ جو 2 بچے ان کے نواسے ہیں ان کا بھی جو نا خرچ ہو جائے اور تعلیم کا بھی ہو جائے اور ان کا زندگی بھی باعزت طریقے سے گزرے۔ اور ماں بس مال ډېره لکه دغه مال ډېر زیات تکلیف دی. زم چې ما سره حکومت او هم دونه لاس وکړي چې لکه زما په د زندګي صحیح شي، زه ډېره زیاته د خپلې زندګۍ نه ډېره زیاته تنګ یم. وہ کہہ رہے کہ گورنمنٹ اور مہیا حضرات اور میرے ساتھ اتنے امداد کرے کہ میرا زندگی سکون سے گزرے، یہ بچوں کا مستقبل، یہ بچی کا شادی بھی کرنی ہے، یہ بیٹے کا علاج بھی کرنا ہے، دوسرے بچوں کا تعلیم، مدرسے کا کام بھی ہے، اور میں اپنے زندگی پہ تنگ ہوں۔ ابھی جو حالات ہے تو میں اپنے زندگی سے پریشان ہوں، اس پہ تنگ ہوں، اسی سے آگے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ آپ کے کتنے بچے ہیں جی؟ 2 بچے۔ اچھا، بچے کیا کرتے ہیں؟ وہ مدرسے گئی۔ اسکول نہیں جاتے؟ نہیں۔ آپ کے خاوند کیسے وفات پائے؟ وہ پاؤڈر پی رہا تھا۔ اچھا جی۔ تو ابھی آپ کی کیا فریاد ہے حکومت سے، مخیر حضرات سے، افسران سے کیا فریاد ہے آپ کی؟
زما مور یوازې ده که زمونږ د امداد کولو هېڅوک نشته زما واړه بچي دي که زمونږ هېڅوک هم نشته زما دا یو مور ده دا که یو ورور مې دی ځوانه خور مې ده د ګټې وټې مې هېڅوک نشته हम आप कैसे गुजारा चलाते हैं अपने घर का, बच्चों का खाना, उनका रहाइश का तमाम तर कैसे बंदोबस्त करते हैं؟ زه چې روړم خو دې وخوري چې زه روڼړم شپه نهاره تېره کړي چې څه وخو وخورو چې څه نیم ناست یو لکه زمونږ هېڅ وسیله نوره نه وي که څه ما راوړله خو دا واړه وخوري که ما روڼړل دا واړه ما سره نهار ناست دي چا راله روټۍ راکړي چا سالن راکړي ګزاره پې وشي چې نی بس الله پاک وي مکان والا وایي کرۍ راکړي ما ورته نشته ما سره یو روپۍ هم نشته لږ صبر وکړئ چې زما څه مو لاره الله وکړي زه به درکړم لکه زما هېڅ وس نشته زما روڼ هم ما سره څه لاس انداز نه کوي زما خپل پردی هم ما سره څه لاس انداز نه کوي زه یو الله سره ته ناست یم نور زما هېڅ وس نشته ځکه بچي راته دې ته کړېږم دې ته خفه کېږم کله کله داسې وخت راشي زه یم چې ما خپل ځان په خپله مړ کړې لکه ما ته ډېر زیات تکلیف دی ډېر زیات क्या कह रही हैं؟ یہ کہہ رہی ہے کہ میں جب چلی جاتی ہوں اگر کسی نے تیار روٹی دی یا سالن دیا یا کچھ ملا تو لے کے آ جاتا ہوں یہ لوگ کھا لیتا ہے اگر نہیں ملا تو بس میں بھی بھوکی ہوتی ہوں اور یہ بچے بھی ساتھ بھوکی ہوتی ہے خودکشی کے لیے میں تیار ہوں کہ میں خودکشی کر لوں لیکن ان بچیوں کو دیکھتا ہوں میرے ساتھ جو اپنے فیملی ہے بھائی ہے بہن ہے یا خاندان ہے یا رشتہ دار ہے تو کوئی بھی ساتھ نہیں دے رہے ایک اللہ کا آسرا ہے اور ایک بس نیچے ہم ہے ادھر کرائے والا کرایہ مانگ رہا ہے اس کو بولتے کرایہ نہیں دے سکتے تو جگہ خالی کرو کدھر جاؤ بولتے خودکشی کے لیے تیار ہو ناظرین یہ بڑی دردناک صورتحال ہے اور بڑی دردناک جو سٹوری ہے یہ جو ہم آپ سے ڈسکس کرنے کے لیے جا رہے ہیں کیونکہ حالات اتنے غمگین ہیں اور جس گھر میں اس وقت یہ موجود اس گھر کا ایک ہی کمرہ ہے اور اس کا جو کرایہ ہے یہ 7,000 روپے کرایہ ماہانہ پے کر رہی ہیں اگر ہم قرضے کی بات کریں تو قرضہ ان پہ اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ یہ قرضے کے بوجھ کے تلے دب کر رہ گئے ہیں بہرحال یہ فریاد کر رہی ہیں بچے ان کے مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں پیسے نہ ہونے کی وجہ سے سورسز نہ ہونے کی وجہ سے یہ بچوں کی تعلیم کے اخراجات بھی افورڈ نہیں کر سکتے اور اپنی فیملی کے اخراجات تو افورڈ کرنا دور کی بات ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ میں اسکول میں اپنے فرائض انجام دینے کے بعد لوگوں کے گھروں میں یا گلی کوچوں میں چھوٹا موٹا کام کرتی ہوں اور لوگ ہمیں کھانے کے لیے روٹی دال دیتے ہیں اور وہی جو روٹی دال ہے اس سے ہم گزارا کرتے ہیں اگر نہیں دیتے تو پھر ہم فاقوں کی حالت پر آ جاتے ہیں بہرحال یہ بڑی دردناک اور بڑی غمگین ترین صورتحال ہے ناظرین جو ہم آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں آپ کوئی میسیج دینا چاہ رہی ہوں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں بس مجھے یہی میسیج ہے کہ میری ماں گھر پہ بیٹھ جائیں اور میری ایک بہن ہے اور ان کے 2 چھوٹے بچے یہ میرا ایک بھائی ہے بیمار ہے اس کا علاج ہو جائے ہم لوگ اور کچھ بھی نہیں مانگ رہے بس اتنا ہی ہمارے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہے بس یہ ختم ہو جائے میری ماں صرف گھر پہ بیٹھ جائے کیونکہ یہ صبح چلی جاتی ہے تو شام کو آتی ہے روزہ تھا ان کے روزے بھی ہوتے تھے اور ایسے جاتے تھے اور جب یہ آتی تھی تو روزہ بھی اس کا افطار نہیں ہوتا ہے روزہ افطار جب کر رہی تھی تو نماز بھی ہو جاتا تب یہ آتی تھی ہم لوگوں کے ساتھ یہ اس نے بھی ایک روزہ بھی یہاں پہ افطاری نہیں کیا ہوا ہے سارا دن سارے مطلب یہ جب آتی ہے اتنا دور سے آتی ہے آپ لوگوں نے تو خود دیکھا کتنی دور ہے وہاں پہ تو یہ آتی ہے صرف 3,000 روپے کے لیے اتنا زیادہ راستہ بھی پاس کر رہی ہے اور یہ بتائیں کہ روزوں کے ایام جو تھے آپ نے کیسے گزارے ہیں آپ نے سحری کے انتظامات کیسے کیے اور افطاری کے انتظامات کیسے کیے ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا بس صرف ٹھنڈا پانی ہم لوگ پی لیتے اور بس 10 روپے کا ہم لوگ برف لے کر آتے میرے بھائی لے کر آتا تھا بس ہم لوگ افطاری کر افطاری کیسے افطاری بس یہی افطاری ہمارے ہوتے تھے نا
सिर्फ पानी से? सिर्फ पानी से हम लोग अफ्तारी कर लेते थे। और हम लोगों ने अभी सुबह भी ऐसे ही चाय पिया हुआ है, दूध नहीं डाले, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि मेरी माँ बीमार है लेकिन डॉक्टर के पास चले जाएं, इतने पैसे नहीं है। मेरा भाई बीमार है लेकिन हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा बाप भी घर पे नहीं होते, वो तो फोत हो गए हुए। एक भाई है, ये भी बीमार है, और माँ काम कर लेती है, कभी कर लेती है, कभी कभी जाती भी नहीं है, क्योंकि खुद ही बीमार है तो नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी चले जाते हैं। हमारा बहुत मजबूर है बस। मैं कोई और बात करना चाह रही हूँ आप? खबर لکه زه دا ویم که نه چې زما د دې کور دی لکه خصمانه وشي او ما سره دینداد وشي چې لکه زه کور کې کښېنم، چې زه کور کې کښېنم لکه زه د جوړونو بیماره یم، ما سهار هم د وینو الټیانې کړي دي. دا واړه ماته پریشان و چې موږ څوک وتاله دونه نه موږ سره چې موږ اوبه ځان له یخې راوړی وی پې باندې زموږ نغرۍ ورشه ګوره سره چې هم پخ کړې ده، وړو ځان له سپوره ډوډۍ پخ کړې ده ورسره خوړلې ده، لکه زموږ نورې څه سره هم نشته. موږ سره په کور کې لکه 100 روپۍ نشته چې موږ هغه 100 روپۍ واخلو موږ پې ځان له سره وړو. موږ دونه پریشان یو. زه خپله ځاني دونه پریشان یم، زه یم چې ما دا خپل ځان بجلۍ ته واچولی لا ما خودکشي وکړې، لکه زه دونه اوس نوره پریشان یم چې دې بچو ته ګورم زما هېڅ سره نشته چې زه دې بچو ته ګورم څه نشم کتی، ما نه برداشت کېږي، کله خوړلی او کله نه ما نه برداشت کېږي. नाज़रीन सारी सूरत हाल जो है वो हमने आपको कोशिश की है दिखाने की। बहरहाल इनकी कंवारी बेटी है, उनकी शादी इनको मतलूब है, बीमार बेटा है जिसका इलाज इनको मतलूब है, लेकिन सोर्सेज ना होने की वजह से ना तो बच्ची की शादी करवा रही हैं और ना ही बेटे का इलाज करवा रही हैं। तो टीम मज़लूम की आवाज़ जो है ये भी कोशिश करेगी कि इनके लिए कुछ ना कुछ इक़दाम करने की कोशिश करें। अच्छा आप बताएं, आप अपने बच्चों की कैसी तरबियत चाहती हैं और क्या चाहती हैं अपने बच्चों के लिए? زم زما د بچو سکول وشي، سبق وشي، که غټ دغتې نه جوړ شي چې زموږ وروسته مستقبل صحیح، د دې وړو مستقبل صحیح. क्या कह रही हैं जी؟ یہ کہہ رہی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ ہمارے اوپر جو گزر رہی ہے یہ ایسا نہ ہو، ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا ہو، یہ پڑھے لکھے بن جائے، جاہل نہ بنے. اور پوچھ لو. اور کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ زما د دې رور د علاج وشي، دا معذوره دی، زما مور چې کوم دی دا په کور شي، زموږ مدد وکړي څوک، دومره زموږ څوک نشته چې زموږ مدد وکړي. नाज़रीन सारी सूरत हाल हमने आपको दिखाने की कोशिश की है और तमाम तर हक़ाइक़ और इनकी मजबूरियाँ, इनकी गुर्बत, इनकी मज़लूमियत हम आपके सामने लेके आए हैं। और हम टीम मज़लूम की आवाज़ के प्लेटफॉर्म से आपसे दस्त बदस्ता दरख्वास्त करते हैं, हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं, मुखय्यर हज़रात से दरख्वास्त करते हैं और उन तमाम इंडस्ट्रीज़ मालकान से दरख्वास्त करते हैं कि वो लाजमी तौर पर इन गरीब फैमिली के लिए कुछ ना कुछ करें। ये चूँकि ज़िला ठट्ठा है, हम ठट्ठा के डिप्टी कमिश्नर से दस्त बदस्ता दरख्वास्त करते हैं, फ़रियाद करते हैं अपने प्लेटफॉर्म से, टीम मज़लूम की आवाज़ के प्लेटफॉर्म से कि इस गरीब फैमिली के लिए लाजमी कुछ ना कुछ इक़दाम करें। मुखय्यर हज़रात से दरख्वास्त करते हैं, हुकूमत सिंध से दरख्वास्त करते हैं और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से इमरान खान साहब से दरख्वास्त करते हैं कि इस गरीब फैमिली के लिए कुछ ना कुछ लाजमी तौर पे किया जाए। अगर हो सके तो इनकी बच्ची को नौकरी गवर्नमेंट में नौकरी दे दें ताकि इनके घर का जो निज़ाम है वो चलता रहे। और जो मुखय्यर हज़रात इस वक्त हमें सुन रहे हैं, ये बच्ची जो है ये पैसे ना होने की वजह से, सोर्सेज ना होने की वजह से अपनी माँ के पास आबाद है, इनकी शादी करवाना चाहते हैं। तो अगर कोई मुखय्यर हज़रात इनकी मदद कर दे, इनको फर्नीचर जहेज़ या दीगर ज़रूरियात अगर इनकी पूरी कर दे तो ये बच्ची अपने घर में आबाद हो सकती है। और मैं दरख्वास्त करूँगा दूसरी ख़ातून जिसके 2 बच्चे हैं, खावंद जो है वफ़ात पा चुका है, उसके बच्चों की तालीम के लिए कोई इंतज़ाम हो जाए, उनकी नशुनमा का कोई इंतज़ाम हो जाए, उनकी परवरिश का कोई इंतज़ाम हो जाए, तो ये मुखय्यर हज़रात को दोनों हाथों से बहुत बहुत सल्यूट होगा। और तीसरी फ़रियाद, इन ख़ातून का बेटा ये मिर्गी का मरीज़ है,
پیسے نہ ہونے کی وجہ سے علاج سے قاصر ہے تو ان کے لیے علاج جو ہے وہ میسر ہو سکے. میں تمام تر آفیشیل اتھارٹیز حکومت پاکستان, حکومت سندھ اور دیگر اعلیٰ افسران اور مخیر حضرات سے میں اپیل کرتا ہوں کہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ لازمی طور پر اقدامات کریں, اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ رابطہ کرنا چاہتے ہیں, ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں, ان کا موبائل نمبر ہماری ڈاؤن سکرین ان کا نمبر چل رہا ہے, تو ان سے لازمی طور پر رابطہ کریں, ان کی ہیلپ کریں. یہ دا بیجی کی رہنے والی ہیں, اور کیا نام آپ نے بتایا؟ بغزرین. بغزرین ان کا نام ہے. ان سے رابطہ کریں اور ان کی ہیلپ کریں. ٹیم مظلوم کی آواز کو اجازت دیں. نیکسٹ اسی پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.